हालात बदल जाते हैं, कोशिशें करने से हालात बदल जाते हैं। ख़ुद बिगाड़ी हुई तकदीर का शिकवा न करो। नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में बात करते हैं। 50 क्वेश्चन पे बात करेंगे प्रैक्टिस के तौर पर, और ये वीडियो नंबर 27 है। इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पहला सवाल है, दर्जा झेल में सर सैयद के सफ़रनामे की निशानदेही कीजिए। तो सर सैयद अहमद ख़ान का जो सफ़रनामा है वो है मुसाफिराने लंदन। अब याद आपको ये रखना है कि ये सफ़रनामा शाया कब हुआ। तब आपका जवाब होना चाहिए 1961 में। हालांकि ये सफ़रनामा शाया उनके इंतकाल के कई साल के बाद हुआ है, लेकिन इसी वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर जब ये सफ़रनामे का सन पूछते हैं तो आपको 1899, 98, 1961, 1964 देते हैं। आप याद रखें 1961 ऑप्शन सही होगा। सवाल नंबर 2 है, मीर अमन को उर्दू नस्र में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तक़ी मीर को उर्दू शायरी में। ये बात किसने कही है? तो सही जवाब आपका होगा सर सैयद अहमद ख़ान। आपका सही जवाब होना चाहिए सर सैयद अहमद ख़ान। सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश अगर पूछी जाती है तो 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में हुई थी, और इनका इंतकाल जो है वो 1898 में हुआ है। इसके बाद में आयार शोरा जो है का मौजू क्या है? तो ये तज़करा है। ये बात आपको याद रहे, ये तज़करा है। अगला सवाल है, कुली कुतुब शाह ने दक्कन को उर्दू के अलावा और किस ज़बान में शायरी की? यानी दक्कनी ज़बान में कुली कुतुब शाह ने शायरी की है, लेकिन इसके अलावा दूसरी ज़बान इनकी तेलुगु थी। तेलुगु में भी इन्होंने शायरी की है, या यूँ पूछा जाता है तेलुगु में मंदरजा झेल में से किस शोरा ने शायरी की है? तो आपका जवाब होगा कुली कुतुब शाह। सवाल नंबर 5 है, नासिर काज़मी का असल नाम क्या है? तो नासिर रज़ा इनका असल नाम है। नासिर काज़मी जो हैं वो ऐसे शायर हैं जिनके वहाँ भी दर्द मज़दूरों की बात आपको मिलेगी, गरीबी की बात मिलेगी। नासिर काज़मी की ये शायरी जो है उसकी खुसूसियत है। उर्दू का मस्कन दो आब गंगो जमन किसने करार दिया? तो ये जवाब होगा दो आब का जो क्षेत्र, दो आब मतलब ये से करके दो नदियाँ बह रही, ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र दो आब का कहा जाता है। तो दो आब जो गंगो जमन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है, दो गंगा और जमुना के बीच का, तो उस इलाके को किसने बताया है? तो ये दिल्ली इसके बीच में पड़ता है, दो आब के बीच में, दिल्ली से लेकर और ये मथुरा तक का जो इलाका है वो उसके बीच में है। तो मसूद हुसैन ख़ान का ये नज़रिया है। आपका सही जवाब होगा मसूद हुसैन ख़ान। सवाल नंबर 7 है, वली के इस शेर का मिसरा अव्वल मिसरा ऊला मुकम्मल कीजिए। यानी मिसरा सानी दे रखा है, इसका मिसरा ऊला जो है वो आपको तलाश करना है। मजनू हूँ तेरे गम को बयावां सू कहूँगा। तो इसका अगला मिसरा जो है तो मिसरा ऊला आपको तलाश करना है। यानी पहला मिसरा ऊला कहा जाता है और उसके बाद वाला मिसरा जो होता है, यानी यूँ समझिए ये मिसरा जो है वो मिसरा, पहले मिसरा अगर कहा गया है तो ये मिसरा जो होता है वो ऊला होता है, और ये दूसरे नंबर पे जो मिसरा होता है शेर में वो सानी मिसरा होता है। तो आपको तलाश किसकी करनी है? पहले वाले की। दूसरा मिसरा इन्होंने दे ही रखा है। तो सही जवाब क्या हो? मुझ पर न करो जुल्म तुम ऐ लैलाए खुबा, और इसके बाद वो मिसरा पढ़ा जाएगा। तो सही जवाब यही होगा। आगे देखिए, उर्दू में हिंदी दोहों की बुनियाद पर इहाम गोई ने तरक्की की, ये किसका कौल है? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ये बात कही है। इन्होंने क्या कहा है कि जो इहाम गोई है, इहाम गोई उर्दू में जो सबसे पहली तहरीक चलने वाली तहरीक जो है वो इहाम गोई की तहरीक है। तो उसको क्या है कि जो हिंदी के दोहे होते हैं
और ख़ास तौर से यमक अलंकार, यमक अलंकार का पूरा उदाहरण जो है वो इहाम गोई में देख सकते हैं। यमक मतलब एक ही जैसे लफ्ज़ आते रहेंगे, शक्ल उनकी एक जैसी ना होकर वज़न एक ही लफ्ज़ के तलफ़ुज़ एक होता है, आवाज़ उसकी एक होती है, लेकिन मीनिंग कई होती हैं जुमले की। जैसे कनक कनकते 100 गुने, माँ दख्ता अपनाए, या खाए बोराए या पाए बोराए। तो कनक माने सोना भी होता है और कनक माने धतूरा भी होता है। आगे देखिए, सवाल नंबर 9 है, कौन सा जुज़ शऊर की रूह की तकनीक में शामिल है? तो ये है मकालमा। मकालमा जो है वो इसमें शामिल है। आप इन चारों ऑप्शन को पढ़ सकते हैं, आप वीडियो रोक कर पढ़ सकते हैं। सवाल नंबर 10, झेल में से किस शायर ने कोई कसीदा नहीं लिखा? तो कोई कसीदा मसनबी क्या है, गज़ल के सिवा कुछ नहीं लिखा है। ख्वाजा मीर दर्द ने उर्दू के सूफ़ी शायर हैं और 1786 में इनका इंतकाल हुआ है। 1722-23 में ये पैदा हुए थे दिल्ली में ही इंतकाल हुआ है। अगला सवाल देखिए, दक्कनी ज़बान का शेर है, इसका मिसरा दिया है और अगला मिसरा आपको तलाश करना था। मिसरा दिया है, तुझ मुख की परस्तिश में गई उम्र मेरी सारी। अब इसका अगला मिसरा है, ऐ बुत की पजनहारी टुक सुक्कू बजाती जा। ये मिसरा ही सही होगा। अगला सवाल देखिए, सही जोड़े की निशानदेही कीजिए। तो गौहर मिर्ज़ा जो है, इसके बाद में गौहर मिर्ज़ा आग का दरिया। तो आग का दरिया का ये किरदार पूछा है। तलुका शिकस्त नहीं, तलुका एक चादर मैली का है और गौहर मिर्ज़ा उमराव जान का है। इसके बाद में जो है दरख्शंदा, ये सफ़ीना गमे दिल रुखशंदा है। तो ये सही है, सफ़ीना गमे दिल। ये लिखा हुआ किसका है? नोबेल ही है और लिखा हुआ है क़ुर्रतुल-ऐन हैदर का। अगला सवाल है, झेल में से कौन सा जुज़ नहवियात से ताल्लुक़ नहीं है? तो इसमें सारे ताल्लुक़ रखते हैं। सूतियात रुकन जो है वो ज़बान से ताल्लुक़ रखता है। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देख लीजिए, सवाल नंबर 14 है कि उर्दू में तक़ाबिली मताले की इब्तदा किसने की? तो शिबली नौमानी। तक़ाबिली क्या है? वही तुलनात्मक अध्ययन करना, इसको हिंदी में कहेंगे। शिबली नौमानी, शिबली नौमानी की मवाज़ना अनीस व दबीर इसका बहुत ही खूबसूरत नमूना है। यही वो किताब है जिससे उर्दू में तक़ाबिली तनकीद की बुनियाद पड़ी है। अगला सवाल है, मीर की आप बीती का नाम क्या है? तो ज़िक्र मीर, ज़िक्र मीर ये आप बीती है, ये बात आपको याद रहे। अगला सवाल देखते हैं। जो हल्के सवाल होते हैं वो थोड़ा जल्दी आगे बढ़ते हैं। दबीर का पूरा नाम क्या है? तो मिर्ज़ा सलामत अली है, ये बात आपको पता है। 1803 में पैदा हुए हैं, 1875 में इनका इंतकाल हुआ है। पैदा ये दिल्ली में हुआ है, इंतकाल इनका लखनऊ में हुआ है। इनमें से कौन इहाम गोई शोरा में शुमार नहीं होता है? तो फ़ाइज़ दहलवी का शुमार जो है वो इहाम गोई में नहीं होता। बाकी आबरू हैं और ये मजमून और नाज़ी, ये तीनों ऐसे शायर हैं जो इहाम गोई से ताल्लुक़ रखते हैं। सवाल नंबर 18 है, दर्ज झेल में से कौन सी नज़्म क़ता की हैयत में है? क़ता की हैयत क्या होती है? गज़ल का मतला हटा दीजिए, उसके बाद जो भी शेर बचते हैं वो सब क़ता की हैयत में चले जाते हैं। गज़ल का पहला शेर हटा दीजिए, उसके बाद सारे मिसरे जो हैं वो क़ता की हैयत में होते हैं। सीधा उदाहरण यही है। इसके बाद में फ़र्ज़ी लतीफ़ा अकबर इलाहाबादी की लिखी हुई नज़्म है जो इसी हैयत में लिखी हुई है। आगे देखिए, फसाना अजाइब में वज़ीर ज़ादे को तब्दीली रूह का अमल कौन सिखाता है? जाने आलम आफसा का ऑप्शन बिल्कुल सही है। जाने आलम सिखा देता है और फिर बाद में जाने आलम को ही वो मार कर खुद गद्दी पे बैठ जाता है। इसके बाद में मफरूज़ा का ताल्लुक़ किससे है? तहक़ीक़ से। और इस्तेदलाल का पूछा जाता है तो किससे ताल्लुक़ होता है? तो आपका जवाब होगा तनक़ीस से। आगे सवाल है, कौन सी शाख उसलूबियात में शामिल नहीं है?
تو اسلوبیات میں جو ہے صوتیات کا پتہ لگایا جاتا ہے، معافیات کا بھی پتہ لگایا جاتا ہے، اور جو ہے معنیات کا بھی پتہ. اس میں سماجی لسانیات جو سماج میں بولیاں بولی جا رہی ہیں، بھاشائیں بولی جا رہی ہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں. اسلوب کا مطلب کیا ہوتا ہے، اسلوب پتہ لگانا ہے. تو سماجی زبان سے کیا مطلب اس میں. اس کے بعد میں حضور سنگھ کس ناول کا کردار ہے؟ ایک چادر میلی سی. آگے سوال دیکھتے ہیں. قصیدے کے اجزاء کی صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے. تو یہ تو انگلیوں پر آپ کو یاد ہونا چاہیے بھائی. 5 اس کے ہوتے ہیں اگر آپشن میں دیا ہے، ورنہ 4 اس میں اجزاء اس کے ہوتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے، تشبیب ہوتی ہے، گریز دوسرے نمبر پہ ہوتی ہے، مدح اس کے بعد، اور پھر دعا ہوتی ہے. اور جو ہے دعا کسی کا قصیدے میں جو وہ حسن مطلب بھی ہوتا ہے. تو یا تو اس کے 5 جز دیے جاتے ہیں یا 4، آپ کو یاد رہے. لیکن گریز جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. گریز جو ہے اسی سے غزل نکلی ہے. اردو شاعری کی جو صنف غزل ہے وہ گریز سے نکلی ہے، قصیدے کے جز سے. اور یہ چیز یاد رکھنا، گریز نام کے ایک مشہور شاعر جو ہیں ساحل لدھیانوی، ان کی نظم کا بھی نام گریز ہے. ساحل لدھیانوی کا انتقال 1980 میں ہوا تھا، یہ بات بھی یاد رہے. اور 31 جولائی 1980 میں ہی محمد رفیع کا بھی انتقال ہوا ہے. ساتھ ساتھ میں 31 جولائی 1880 میں اگر دیا جاتا ہے تو وہ منشی پریم چند کی پیدائش ہوئی ہے. اس طرح سے یاد رکھے. اگر یہ چکلے ہے، تاج محل ہے، گریز ہے، یہ ساری نظم جو ہیں وہ ساحل لدھیانوی کی ہیں. اور ساحل لدھیانوی کی جو سنگرہ ہے کویتاؤں کا، یعنی شاعری کا جو مجموعہ ہے، اس کا نام تلخیاں ہے. ساحل لدھیانوی کی پہلی مووی پوچھی جاتی ہے تو مغل اعظم کے آخری سانگ ہے وہ ساحل لدھیانوی نے لکھا، باقی سارے سانگ ہیں وہ شکیل نے لکھے ہیں. آگے دیکھیے. رات محفل میں تیری ہم بھی کھڑے تھے چپکے، جیسے تصویر لگا دے کوئی دیوار کے ساتھ. کیا تشبیہ دی گئی ہے؟ تو میر تقی میر کا یہ شعر ہے. اگلا سوال دیکھیے. درجہ ذیل نظریہ کس کا ہے؟ یہ نظریہ دیا گیا ہے اور پہچاننا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ پیغام اور شاعری میں کوئی بیر ہے، شرط یہ ہے کہ پیغام شاعری تجربہ بن جائے. کلیم الدین احمد جو ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے. اس کے بعد میں شعر نو کس کی تصنیف ہے؟ تو شعر نو جو ہے وہ شاعری کا ہی مجموعہ ہے. اور دیکھیے یہ محمد حسن صاحب اردو کے ڈرامہ نگار ہیں. 1980 میں ضحاک انہوں نے لکھا تھا، بہت ہی مشہور ڈرامہ ہے، ایمرجنسی پہ انہوں نے لکھا ہے. تو وہ یہ مانے تنقید نگار اور افسانہ نگار، ناول نگار مانے جاتے ہیں، لیکن یہ بہت بڑے شاعر بھی ہیں. اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں. دیکھیے ادب سیاسی، مذہبی اور اخلاقی موضوعات سے مدد لیتا رہا ہے، مگر یہ مذہب کا خامد ہے، نہ سیاست کا نقیب، نہ اخلاق کا نائب. ادب ہر جائی ہے اور ادب کا ہر جائی پن ہی اس کی دولت ہے. یہ معلومات نہیں تاثرات عطا کرتا ہے، یعنی معلومات نہیں تاثرات عطا کرتا ہے. یہ علم نہیں عرفان دیتا ہے، یہ نظریہ نہیں نظر بخشتا ہے. تو یہ نظریہ کس کا ہے؟ یہ قول کس کا ہے؟ آل احمد سرور جو ہیں ان کا یہ قول ہے. اس کو یاد رکھیے گا اور بہت بار اس کو پوچھا جا چکا ہے. اگلا سوال دیکھیے. یاسیت کے امام ہیں. تو یہ بات فانی جو ہیں یاسیت کے امام ہیں، یہ بات رشید احمد صدیقی نے کہی ہے. رشید احمد صدیقی جو ہیں وہ 1896 میں پیدا ہوئے. 1896 آپ یاد رکھنا. رشید احمد صدیقی 1896 میں فراق گورکھپوری، 1896 جوش ملیحہ وادی، 1896 پطرس بخاری. اتنے سبھی کا نام یاد رکھیے. یہ سب 1896 میں پیدا ہونے والے لوگ ہیں. 1896 بہت ہی اہم ہے. اس کے بعد میں کیا ہے کہ فانی بدائنی اگر پوچھ لیا جائے گا تو یہ فانی بدائنی جو ہیں وہ 1879 میں پیدا ہوئے ہیں. 1941 میں ان کا انتقال ہوا ہے.
تو اب آگے دیکھیے کس فنکشن نگار کے یہاں جیمس جوائس اور جینے ولف کا اثر واضح طور پہ نظر آتا ہے۔ یہ چاروں رائٹر جو ہیں وہ مغرب کے ہیں اور قرۃ العین حیدر کے وہاں یہ نظریہ ملتا ہے۔ ان کی شاعری کا اثر ان کی لکھنے کی جو شیلی ہے، جو طریقہ ہے، اس کا اثر دیکھنے کو ملتا ہے نثر میں۔ آگے دیکھیے انشاءاللہ خان انشا کا تعلق کس دوستان شاعری سے ہے؟ یہ کل بات میں نے کی تھی، لکھنؤ دوستان سے یہ تعلق رکھتے تھے۔ دریائے لطافت، سلک گوہر اور رانی کیتکی کی کہانی ان کی اہم تصانیفوں میں گنی جاتی ہیں۔ اس کے بعد میں سلیم کے عشق کا راج تشت اجبام ہو چکا ہے، یہ جملہ ڈرامہ انارکلی کے باب سوم کے کس منظر کی ابتدا ہے؟ تو منظر اول جو ہے، منظر اول اسی میں یہ ابتدا کرتا ہے۔ اور یہ اگر پوچھا جائے انارکلی کس نے لکھا ہے تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، امتیاز علی تاج نے اس کو لکھا ہے۔ لاہور میں پیدا ہوئے تھے اور کہکشاں ان کا بہت ہی اہم جو ہے وہ رسالہ تھا۔ آگے دیکھیے سوال، بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے، تو اس میں کون سا لفظ مشبہ ہے؟ اضطراب۔ یہ شعر اگر پوچھا جاتا ہے تو کس کا ہے؟ تو یہ شعر آپ بتائیں گے میر تقی میر۔ اس کے بعد میں عشق کے اضطراب سے نغمہ تار حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات، یہ شعر اقبال کی کس نظم سے لیا گیا ہے، یعنی کس نظم میں درج ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا مسجد قرطبہ، اسی میں یہ درج ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیے، دیکھ سکتا نہیں میں گل کو ہر ایک خار کے ساتھ، سراج اورنگ آبادی کے اس مصرع اولیٰ کے مصرع ثانی کی نشاندہی کیجیے۔ یہ مصرع اولیٰ ہے اور اس کے مصرع ثانی کی نشاندہی اس میں پلٹ کے پوچھا ہے، دوسرے مصرع کی اس میں کھوج کرنی ہے۔ تو اپنے ہمراہ رقیبوں کو نہ لا ہائے نہ لا، سراج اورنگ آبادی کا ہے۔ سراج اورنگ آبادی 1712 میں پیدا ہوئے تھے، تو یہ بالکل صحیح جواب آپ کا ہوگا۔ آگے دیکھیے اگلا سوال ہے، سبیل ہدایت کس کا مجموعہ ہے؟ تو یہ ہے محمد رفیع سودا، ان کا یہ مجموعہ ہے۔ اس کے بعد کا سوال دیکھیے، فیض کسی نظریے کا شاعر نہیں، احساسات کا شاعر ہے۔ یہ کئی بار ہم بتا بھی چکے ہیں، نون میم راشد کا نام آپ جانتے ہیں، انہی کا یہ بات کہی ہوئی۔ نون میم راشد کا تخلص جو تھا وہ گلاب تھا۔ نون میم راشد کا انتقال پوچھا جاتا ہے تو لندن میں ہوا تھا۔ حلقہ ارواف سے یہ جڑے ہوئے شاعر تھے۔ اس کے بعد میں سر سید کی سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام کہاں عمل میں آیا؟ تو غازی پور میں یہ سوسائٹی قائم کی گئی تھی۔ چتر سین جو ہے کس مثنوی کا کردار ہے؟ تو یہ ہے گلزار نسیم۔ گلزار نسیم کا آخر میں یہ کردار آتا ہے، آخر کے حصے میں یہ راجا ہوتا ہے اور یہی بقولی کو قید کر دیتا ہے۔ اس کے بعد میں پروفیسر محمد حسن تنقید کے کس دبستان سے متعلق تھے؟ تو آپ کا جواب ہوگا مارکسی تنقید۔ اچھا، مارکسی تنقید میں نے آپ کو بتایا کارل مارکس جو تھا اس کا یہ نظریہ تھا۔ کارل مارکس، ان کا جو جھنڈا ہوتا ہے وہ ریڈ کلر کا ہوتا ہے جس میں 5 اسٹار ہوتے ہیں، کیونکہ پوری دنیا کے اندر صرف اور صرف 7 مہادیپ مانے جاتے ہیں۔ مارکس وادی جو ہوتے ہیں، کارل مارکس جیسے تھا تو وہ صرف 5 ہی مہادیپ مانتے ہیں، اسی وجہ سے ان کے جھنڈے میں 5 اسٹار ہوتے ہیں۔ ادھارن کے طور پہ آپ چائنا کا جھنڈا دیکھ لیجئے، 5 ایک بڑا اسٹار، اس کے ساتھ میں 4 چھوٹے اسٹار ہوتے ہیں۔ دوسرا ان کا نشان جو ہوتا ہے وہ ہسیہ ہوگا، کلہاڑی ہوگا، کھرپی ہوگا، یعنی جو مزدوروں کے نشان ہوتے ہیں وہ تو بہت آسانی سے پہچان سکتے ہیں۔ یہ میں نے جب لیکچر دیا تھا کارل مارکس پہ پولیٹیکل، جب میں پڑھا رہا تھا تو جو بچے وہاں تھے موجود انہوں نے سنا بھی ہوگا، میں نے پورا سمجھایا تھا۔ اچھا، کیوں ایسا مانتے ہیں کہ 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹل اسی لیے ہوتے ہیں؟ تھوڑا سا سمجھ لیجئے، 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹل جو ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں کہ 5 اسٹار ہوٹل وہ ہوتے ہیں جو کارل مارکس وادی وچار دھارا کو اپنائے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا جو مالک ہوتا ہے وہ کارل مارکس وچار دھارا کا ہوتا ہے۔ 7 اسٹار والا ایسا نہیں ہے، 7 اسٹار والے وہ لوگ ہیں جو
पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहे थे, इकोनॉमिज्म जो था उसको मजबूत करने वाले बात करने वाले थे, सोशलिज्म को मजबूत करने वाले मार्क्सवादी थे। ये बात आपको पता रहे, थोड़ी सी जनरल नॉलेज की बात है। और दूसरी चीज़ भी याद आपको रखना है कि ये किसी भी ईश्वर भगवान या किसी को नहीं मानते हैं मार्क्सवादी। आगे देखिए तो उनका नज़रिए पे जो शायरी हुई है वो नज़रिया भी वैसे ही है जैसे इस तरह से अभी जदीद में अगर देखेंगे तो जो है फिल्मी स्टारों में जावेद अख्तर साहब हैं, वो भी कार्ल मार्क्स की विचारधारा से प्रभावित हैं। आगे देखिए सवाल नंबर 40 है, मिर्ज़ा सलामत अली दबीर कहाँ पैदा हुए? तो अभी मैंने बताया था ये दिल्ली में पैदा हुए थे 1803। कौन सी तहरीक मसलिहाना तहरीक है? तो कौन सी तहरीक है ये तहरीक सर सैयद अहमद की जो चलाई हुई तहरीक सर सैयद तहरीक है वो मसलिहाना तहरीक है। लाई हयात आई कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। तो ये जो शेर है वो शेख इब्राहिम ज़ौक़ का शेर है। इसी तरह से पूछा जाता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, ये कॉल बहुत चलता है, कहते रहते हैं लोग एक दूसरे से। तो ये किसका है मिसरा? तो ये भी आपका जवाब होगा ज़ौक़। आगे देखिए मीर अनीस किस शहर में पैदा हुए? फैज़ाबाद 1802 1874। इसके बाद में अगला देखिए, दौलत का मुग़ालता अजीब व गरीब है। दौलतमंद अपने आप को सबसे ज़्यादा ताकतवर अक्लमंद कौम परस्त तरफिया की सबसे ज़्यादा माकूल भी समझता है। क्या पूछ रहे? कभी बहसियत मजमूई, कभी अलहदा अलहदा। ये इक़्तिबास मज़ामीन रशीद के किस इंशाए से माखूज़ है? तो मुग़ालता जो है ये इस वाले इंशाए से ये माखूज़ है। अगला देखिए सवाल जो है, सौदा के उस मिसरे को उस शेर को सौदा के उस शेर को इस शेर को मिसराए सानी से मुकम्मल कीजिए। क्या है? ये रंजिश में हमको है बेइख्तियारी। ये मिसरा है, ये रंजिश में हमको है बेइख्तियारी। अगला मिसरा देखो, तुझे तेरी खाकर कसम देखते हैं। ये मिसरा सही है। आगे देखिए, इज्तमाई लाशऊर का नज़रिया किसने पेश किया? तो ये जो है वो ज़ोंग जो हैं उन्होंने ये नज़रिया पेश किया। ज़ोंग या इन्हें योंग भी कहते हैं, अंग्रेज़ी में योंग भी कह देते हैं। रजब अली बेग सुरूर का मदफन कहाँ है? तो सही जवाब होगा बनारस। इसको बहुत जो है अच्छे से आपको याद रहे। अच्छा, इसी तरह से जो है उर्दू के पहले अच्छे ड्रामा निगारों में बाकायदा तौर के जो ड्रामा निगार में सबसे पहले शुरुआती ड्रामा निगार माने जाते हैं जिनका नाम है आगा हशर काश्मीरी। तो उनका जो है पैदाइश कहाँ हुई है? तो वो भी आप कश्मीर समझ कर ना लगाएं, बनारस में हुई है। ये बिल्कुल आपको क्लियर से याद रहे। आगे देखिए, शुराए उर्दू के तज़किरे किसकी तहक़ीक़ है? तो ये है हनीफ़ अहमद नक़वी। शुराए उर्दू के तज़किरे ये तनक़ीदी किताब है, इसको भी आप याद रख लें। अगला सवाल देखिए, दास्तान बागो बहार में ज़र्द बैल, ज़र्द मतलब वो बैल होता है, उस पर बैठ कर शख्स आता है जो इनको पकड़ कर ले जाता है, जो दरवेश हैं, इनकी कहानी का जब आखिर हुआ करता है। ज़र्द बैल पर सवार होकर आने वाले नौजवान की उम्र कितनी है? तो 15-16 साल का ये नौजवान होता है। इसके बाद में सवाल नंबर 50 है और आखिरी सवाल है, तनक़ीदी हाशिए किसके मज़ामीन का मजमुआ है? तो तनक़ीदी हाशिए किसका मजमुआ है? तनक़ीद क्या है? अगर आता है तो होगा आल अहमद सुरूर। और ये पूछा गया है तनक़ीदी हाशिए, तो ये जो है मजनू गोरखपुरी का नाम आपको याद रहे। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अब अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज़।